Bonjour mes amis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Aujourd'hui, on va voir la leçon numéro 3. هذه المرة سوف نرى في الدرس الرابع فعلين مهمين جدا في اللغة الفرنسية ألا وهما فعل être والفعل avoir. On va voir dans cette quatrième leçon deux verbes très importants dans la langue française. Il s'agit du verbe être et du verbe avoir. سنبدأ بتصريف الفعلين في الحاضر. On va commencer par la conjugaison des deux verbes être et avoir au présent. Alors, pour ce qui est du verbe être, فيما يخص فعل être au présent في الحاضر نقول je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Le verbe avoir au présent, فعل avoir في الحاضر نقول j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Je répète, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. هذا فيما يخص تصريف الفعلين être والفعل avoir إلى الحاضر. سنمر الآن لنرى كيف أو متى يستخدم كل من الفعل être والفعل avoir. وهنا نتحدث عن الفعلين كفعلين رئيسيين في الجملة. سنرى on va voir quand les employer comme verbes principaux. متى نستخدمهما على أنها أفعال رئيسية. سنبدأ بالفعل avoir. On commence avec le verbe avoir. Donc, on l'utilise pour exprimer la position. نستخدم الفعل avoir للتعبير عن الحيازة أو عن امتلاك شيء ما. Exemple. هنا سأعطي لكم أمثلة لكي تفهموا بشكل جيد متى يستعمل الفعل avoir. Il a une belle voiture. المثال الأول لديه سيارة جميلة. Exemple 2. J'ai un salon marocain. المثال الثاني لدي صالون مغربي. L'exemple 3. Mon voisin a un beau bébé. المثال الثالث جارتي لديها طفل جميل. يستخدم كذلك الفعل avoir للإشارة إلى العمر. On l'utilise également pour indiquer l'âge. Le verbe avoir bien sûr. مثال عمرها 30 سنة. Elle a 30 ans. أما بالنسبة للفعل être, pour ce qui concerne le verbe être,
On l'utilise pour indiquer l'état d'une personne, d'une chose, d'une situation. نستخدمه للإشارة إلى حالة الشخص أو الشيء أو موقف ما. وهنا سأعطي لكم أمثلة لكي يسهل عليكم فهم الموضوع. المثال الأول: أنتِ لطيفة. Le premier exemple: Tu es gentil. هنا يعني حالة شخص لطيف. Tu es gentil. هنا نستخدم الفعل être. المثال الثاني: هذه المجوهرات جميلة. Ces bijoux sont magnifiques. Là, il s'agit de l'état d'une chose. حالة شيء. Les bijoux. المجوهرات. يستخدم الفعل être كذلك للتعرف على شخص أو شيء ما. مثلا التسمية، الجنسية، المهنة إلى آخره. يعني للتعريف بشخص ما. Pour identifier quelqu'un ou quelque chose. Lorsqu'on parle de sa désignation, comme son nom par exemple, sa nationalité, son métier, etc. Et là encore, je vous ai préparé des exemples pour que ça soit plus clair. وهنا أيضا أمثلة ليكون الشرح أكثر وضوحا. Exemple: c'est Sarah, elle est marocaine, elle est professeure. إنها سارة، إنها مغربية، هي معلمة. هنا نجد التعريف بالاسم وبالجنسية وبالمهنة. وهنا يعني نستعمل le verbe être. نستعمل الفعل être في هذه الوضعية. نستخدم الفعل être كذلك للإشارة إلى التاريخ والساعة. On utilise le verbe être pour indiquer la date et l'heure. Exemple: il est 6 heures du matin. إذا نستخدم الفعل être للإشارة إلى التاريخ والساعة. وهنا مثال: إنها 6:00 صباحا. في النهاية أود أن أوضح أن هذا الفيديو يخص الأفعال être و avoir كأفعال رئيسية وليس كأفعال مساعدة. Ici, dans cette vidéo, on a travaillé les verbes être et avoir comme des verbes principaux et non pas comme des auxiliaires. في فيديو قادم إن شاء الله سوف نقوم بشرح ما يخص بالأفعال être و avoir كمساعدين. Dans une prochaine vidéo, on verra ensemble les auxiliaires être et avoir et comment les utiliser dans les phrases. Merci pour votre attention et à la prochaine. Au revoir. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.